Ay, pagdulo mo. Hinay la. Hi guys! Bye! Nga? Ari, ni Doeng. Ni Doeng. Ayaw. Hey, Doeng. Ano nga ni Doeng? Guys. Hello guys! Hello guys! Ayan na tayo guys. Galing sa fiesta. Binigay ni nanay. Hello, pigil. Ano daw to? Tara natin. Manok. Manok. And then, ano ini? O, puro manok. 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 Ginataang manok. Pa. Adi baboy. Adobo. Makuha kita ng kanin. Ito pa guys, oh. Makuha kita ng one guys. Oh, nag-anak na. Ay, pag Balik ito! Kaya! sa Friday. Pati kaong kamate. Then, Hi guys! Adito walay! Hi guys! Tubo! Man! Tuka kami! Hi guys! Man! On karbuli kami! Oo! magano kita? Hi guys! Makaon? Tingakang kita guys. Guys, ang kakanta guys! Kusga. Adi kami balay! Ay, adi kami... Wow, sugat. Taga natin ni ate. Ate. Te. Mangaon. Ha? CR. CR.